Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, ibas pak sainda ngatakan bujur kami ibas rumah dusi badi nari. Ngo kami resikap ngelayani Tuhan radukan perpulungan du ibas kebatin minggu warienda. Pasu-pasundu kami krina, pasu-pasundu si megi-megi krina o Tuhan. Terlebih kata Tuhan, sisahkan kemahan Tuhan, pasu-pasu kam persikapan diturgos ratukan pandita kami. Pasu-pasundu gelahna tuhu-tuhu puasa kesahnu sibadia, sirdahin ibas krina persikapan sini bahana. Terpujilah gelar Tuhan, endaskan kami kebatin kami, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah, ras selamat wari minggu man banta krina, man bandu kekelengan kami siskali enda dengar kebatin ibas gerejanta enda, ikatakan kami mejuah-juah. Turang rasnina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, wari enda iglari minggu ek Saudi, sima baik kita ersikap guna ngalo-ngalo kerehen kesah sibadia, kenca kita memperingati Tuhan Yesus nangkih ku surga. Amin gia ia enggo nangkih ku surga. Labo kita itading kena melumang. Adi erlepuh kita manbana, tetap ngeidengkeh kena pingko pingkonta. Sebab Yesus enggo padan, mereken penampat manbanta, ibas ndalani perbeben geluhta. Arkiteken si petetap dage kini tekenta, ibas pengarapan mandibata si setia. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari si puji Tuhan arah kitab denden nomor 220 sada, sendekan kari baik sada sesip telukan ipandu organis rasong lidarta.
Ibas gelar di bata Bapa si Mada Kuasa, ibas gelar anakna Yesus Kristus singgor padan nampati manusia, ibas gelar kesah si badia sim pengasup manusia, tetap setia erlebuh mindo penampat manbana. Nina di bata labo kam kutadingken melumang, reh dengang aku mulihken dahi kam. Amin. Berita karena perbahanan ras surah-surah di bata buat ibas Mazmur 17 ayat sada. O Tuhan, dengkehkanlah pemindonku, karena kini bujurun perdiatekanlah pertotonku mindo penampat. Begikanlah pertotonku, ibas biberku nari silalit ije penipu. Terpalaskan kata di bata enda, mari si pujika ia arah kitab Dendenta nomor 270 siwa, siendeken ayat sada, si peduaken ras si pempatken. Angkap di batangku, kam inganku cicio. Teguh-teguh aku bagikan pertotonku terdalaman padu kam pengharapanku kira kagaluhku ku pujikan Tuhan. Bangku mekuah atendumi labukal tendingku sampai tindu aku min erdalaman padu kam pengharapanku kida kagaluhku ku pujikan Tuhan. Ku pujikan Tuhan, rende aku man bandu sabab sepulina perbahanan dubangku terdalaman padu kam pengharapanku kida kagaluhku ku pujikan Tuhan. Kinata kegeluhan manusia. Mari bengket kita kubas pertoton, mabakrina kecibal geluh ta ibas kita, ngolokan padan ras perkuah Athena. Nintalah skala ibas ukur ta. Ngaku aku o Tuhan, megati aku arwate ibas ndalani perbebet geluhku. Megati pela aku sabar ibas nimai penampat si ipadan kendu. Genduari salah lepakku nggo gejap, dosangku perusur ku ingat. Erdosa kel aku man bandu, sebab kubahan si jahat ibas matandu. Janah kinilah bujurun kulakokan ibas geluhku. Maka patut kelmin aku iu kubdu, mekuah min atendu kempak aku. Pridi min aku maka masap kejahatanku, urasi min aku maka masap dosaku. Amin. Mazmur 50 sada.
Mari sipido pengalami dosa mandibata rendai kita ibas kitab Dedenta nomor 377 si endekan ayat sadaras si peduakan. Berita pengalami dosa. Lias ate dibata lakap ersibar. Belin kel keleng Athena man banta. Minna enggo kita mati ibas dosa. Ipegluhna kita muli hiraduras Yesus Kristus. Belin kap surah-surah dibata. Gelah kita terkelin. Amin. Mari si puji Tuhan arkiteken dosa antang goya lemina. Rendai kita arah kitab Dedenta nomor 374 sendeken ayat sada ras sipetelukan. Yesus ulu kegeluhanku, kau mengancam pengandesanku, lalap teda
man banu, Tugalam padaras padandu, Kusembah kami was geluku. Sembah Tuhan penebusku, si meregan kegelengenan, alu tutus re aku Tuhan, ras kerina isi jabungku. Oh Tuhan, pernahan pusuku, si erta de ate man banu, ku gelam padaras padandu, ku sembah kami bas geluku. Teridah gelang du oh Tuhan, dan du sinagu bas percubaan, tergelin geluhku iman kau, ku puji kam Tuhan simbeli. Oh Tuhan, pernahan pusuku, si arta de ate man banu, ku gelam padaras padandu, ku sembah kami pas geluku. Perpulungan sini kelengi Tuhan seh kita kubas pengogenta si pemena. Mari si buka pustakata pengogenta si pemena terbuat ibas kitab Mazmur 27 ayat 7 seh 14. Pengogenta si pemena terbuat ibas perjanjian lama kitab Mazmur 27 dibenarkan ayat 7 seh ayat 14. Iokekan kami izin dan hari. Oh Tuhan, begikan min tupung aku erlebuh man bandu. Mekuah min atendu dengan aloi min aku. Nindu, mari sembah aku. Ningku, minter aku reh Tuhan. Ula kam cebuni man bangku. Ula kam nembeh man bangku. Aku suruh-suruh hendu. Ula min aku iplawas hendu. Sebab kam kap penampatku. Ula tadingken aku. Oh di bata, kam kap singkliniku. Amin nape itadingken nande ras bapangku aku. Tetap Tuhan, tapi Tuhan tetap si pekena-kena aku. Oh Tuhan, ajari aku ngeluh rekutkan pratendu, arah dalan si salang babai min aku, sebab entrem kap imbangku. Ulandaskan aku kempak musuh-musuhku, sinerang aku alu ngancam, dengan alu saksi-saksi perkuak. Te aku maka kunanami mekiniulin Tuhan, ibas kegeluhan enda. Renalemlah man Tuhan, teklah tetapkanlah ukurdu, renalemlah man Tuhan. Sejenda pengogen kata pengogenta si pemena, ketuahan kalak semegikan kata di bata, dengan simaki kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari ras kita kerinar toto kita. Isakan kami pengatakan bujur kami man bandu, okam di bata kami, simada kegeluhan kami, terlebuh kami man bandu ngatakan bujur, sebab i jagaindo dengar kami, i jagaindo pikiran kami, i jagaindo pusuh kami, bagai pe ijagaindo dengar kerina kegeluhan kami. Terbahanca makala tercurna gelar di bata. Sek ibas paksenda. Amin nape perbeben. Rekman kami khususna. Lebih kurang 2 bulan. Kami ndatkan sada perbeben secara nasional. Ema pandemi COVID-10 siwa. Odibata ibas paksenda pe malam dengar kelate kami. Sebab diberikendu kesempatan man kami. Ema guna megikan sora dibata. Guna bancim pegegehi kami. Ema kamindo kami man bandu. Pesalang pikiran ras pusuh kami. Gelah ngasup kami ngalokan kata dibata. Ibas kelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Kata dibata si jadi pengogen si peduaken, ema erpalasken Injil Matius 20, ibenaken ayat 20 siwah, ayat 34. Okekan kami Injil Matius bindu 20 ayat 20 siwah ayat 34. Asum Yesus berkat ras ajar-ajarna i Jericho nari enterem kel jelma ngikutkan ia. I tepi dalan si ibenta si Yesus lit pundul 2 kalak pentang. Kenca ibegina Yesus sangana mentas erlebuk ia nina. O Tuhan, o anak Daud, mekuah min atendu ngenahan kami. I tembehi kalak sintrem ia, tapi regangna ia erlebuk nina. O Tuhan, o anak Daud, mekuah min atendu ngenahan kami. Ngadi Yesus erdalan, idilona kalak pentang eduana. Kenca bage nina Yesus, kaikin atendu kubahan man bandu. Terjawab ia duana, o Tuhan, bahanlah min maka kami erpengida. Mekuah ate Yesus ngenen ia duana. I dadap Yesus matana, maka minter erpengidah jenari ikut kena Yesus. Sejendam pengogen si peduaken menbanta krina, perpulungan sini kelengi Tuhan, ibas kita ngikutkan Tuhan ta Yesus Kristus, megati kami gambarkan alu sederhana, uga kita menghadiri sada pesta tapi kerja erdemu bayu adikin dikatakan ikuta inganna uga kita menghadiri kerja erdemu bayu ibas jambur entah ibas los adi Jakartenda banci saja kita menghadiri pesta-pesta perjabun ibas sada geduk ugakin ertina ngikutkan Yesus
Kristus. Bali ras menghadiri sada pesta. Artinya bahwa ibas kita ngikutkan Tuhan, megati rohna bali ras menghadiri pesta ija. Ibas kita menghadiri pesta bagai sidat undangan, sekala saja pe kita ngosah. Apakah perbapan tak pernah den menghadiri pesta ngosah? Si penting go tercatat ije gelar. Ibas daftar hadir. Lape kita hadir adi si breken sen eken les entah pe katakan si bahan pertenahan telah itamakan na pertamata penggo hitung kala kita dianggap hadir. Lebih sada poin si peduakan ibas menghadiri pesta, maka kita labo banci bagi surah-surah sidah terjadi ije. Melit si menghadiri pesta bagai ia ibas pesta isalami nasukut si emporas si serah mulih ia. Deba hadir ya je, ngasadung, tapi lah pernah ya bas jambur kundul, ngeranai ikede kopi. Deba hadir ya bas jambur, tapi ngeranai ia ije. Labo tekna asakai tukur. Maka, kaipi mergana sila ke, beru kaipi sidi beru, magati lain. Ise gelar orang tuanya pelat. Megati bagem kita ngikutkan Tuhan. Siakap perbapan saja ku gereja ngosah. Atau pernanden ngosah. Atau anak-anak saja pistaruhkan ngokasah. Maka sekape kita bas gereja. Bicara lape tutu sateta. Si penting goidah kalak kita ku gereja. Soal render-selende. Labo masalah. Deba layar secara fisik ku gereja. Litang deba persembahanna rajin ta. Bagenda memegati terjadi bas kegeluhan. Maka adisinan debas Injil Matius enda perdalangan Tuhan Yesus ras ajar-ajar. I Jericho nari berkat ia kubet pagi. Maka ibas Jericho nari ngincuah ia kubet pagi. Ibas perdalanan Yesus ras ajar-ajar, ras jelma sinterem singikutkan Tuhan Yesus. I tengah dalan jumpa Yesus ras dua kala si pentang mata. Si dua kala endai bagai begina, Yesus mentas, maka erlebuk ia. Nina, oh Tuhan, oh anak Daud, mekuah min atendu ngenehen kami. Pertama, dua kalak pentang enda erlebuh langadenga i aloi Tuhan Yesus. Bahkan kalak sinterem sing ngikutkan Tuhan Yesus i rawain, i tembehina kalak pentang si duanda. Amin nape Yesus langadenga ngaloi ia. Amin nape jelma sinterem
menghalangi ia, ngerawai ia, tapi dua kala si pentang dai tetap berusaha ngelebuk Tuhan Yesus. Maka nina, "O Tuhan, o anak Daud, mekuak min atendu ngenehen kami." Kenca kedua kali ken kalak pentang dai erlebu, maka ngadi Yesus erdalan. Ibas Yesus ngadi erdalan, Yesus idilona dua kala si pentang dai. Idilon. Maka nungkun Tuhan Yesus mandua kala si pentang. Nina Yesus, kaikin atendu kubakan man bandu? Kaikin atendu kubakan man bandu? Lapola itu Yesus. Karena kebutuhan dua kala si pentang. Sebab nina, "O Tuhan, o anak Daud, mekuah minatendu kempak kami." Itu Yesus maka ia pentang duana. Tapi Yesus nungkun dengar, "Kai kinatendu kubahan man bandu." Enda salah sada, sini ibutukan Tuhan ema. Kai kin si tuhuna, sini butuhkan kalau enda dua. Lah bola tekna, tapi pengakuan untuk lebih jelas. Maka nina kalak si pentang dai, "O Tuhan, bahanlah min maka kami terpengidang. Bahanlah min kami terpengidang." Maka mekuah ate Yesus ngenen ia dua. Mekuah ate Yesus nangdangi dua kala si pentang. Maka idadap Yesus matana minter erpengidah ia dua. Kencar pengidah dua kala si pentang dai ikut kena Tuhan Yesus ibas kegeluhan. Dageman banta perpulungan sini kelengit Tuhan. Arah kata di batain. Lid piga-piga hal. Si perlu ibas gelukta. Si perlu si terapkan. Si pemena lebih. Ngome jelas dengan gonge tangkas man banta, isekin si tuhuna Yesus ibas dirinta masing-masing. Ngome jelas ras ngome tangkas man banta, isenge Yesus ibas dirinta. Labu perlu kita jawab ise Yesus ibas pustaka si badia. Ise Yesus bas kalak si debat. Tapi isenge Yesus ebas dirinta. Maka di sini ndai ayat 30 ras ayat 31 dua kalak si pentang itandena kal Yesus ise. Arah pengelebuh dua kalak pentang nuduhkan maka nggo jelas kelman bana ise si mentas "O Tuhan, o anak Daud." Kata Tuhan ije nuduhkan maka si mentas ema anak dibata yang diurapi juru selamat, raja penampat, raja damai. Ia tekna maka Mesias
eme kesusuren Raja Daud. Artinya silsilah Yesus iangka 2 kala si pentang. Janah keyakinan na lid. Keyakinan 2 kala pentang nang dangi kuasa Tuhan jelas kel yetekna. Dengan teki nang dangi kuasa Tuhan. La teori ngenca yang kana bahwa Tuhan eme kesusuren Raja Daud. Tapi ia sendiri menggantungkan kegeluhana nang dangi Tuhan si ilebukna sendiri. Lalit keragu-ragun ibas ia. Ibas ia erlebuk man Tuhan. Lid sada keyakinan maka Yesus si mentas ngasup pepalem matana si pentang. Maka jelas kel alamat 2 kala pentang enda mindo penampak. Tapi kita kala sirkini teken ninta kita kala sirkini teken. Tapi megati lang abo jelas kel alamat na kuja kita mindo penampak. Jangan bicara mindo pe kita kudibata, megati dengalit keragu-ragun ibas kita. Lengah dengar kita mengandalkan Tuhan 100%. Relebuk kita, oh Tuhan, kamkap raja, kamkap penampatku. Tapi bagai kita dengar toto, lengah tentu yakin kita nang dangi kaisi ipindo kita man Tuhan. Si peduakan, ngonge ngasut kita ngalakan tantangan ibas kita ngikutkan Yesus. Ngonge ngasup kita ngalakan tantangan ibas kita ngikutkan Yesus. Bagi 2 kala pentang dai, jelma si interem ngalang-ngolangi ia. I tembehi jelma si interem ia. Tapi arah keterbatasanna la erbahanca maka la ia jumpa rasa Yesus. Arah keterbatasan 2 kala endandai la menghambat ia guna banci jumpa restu. Labu makanina kami enda kala pentang kam maka ngome kerjang jenda saja adinggokin bagenda karena ibu kami banci jumpa restu handai lalit hal si bagai keputusasaan lalit ibas 2 kala pentang. Maka jelasnya uga 2 kala pentang dai terus memiliki semangat guna banci jumpa ras Tuhan Yesus. Ngatakan maka bekas penandai 2 kala pentang nandangi Tuhan lah menghancurkan semangat. Ngatakan maka 2 kala pentang dai megegeh kel kini tekena man Tuhan. Maka ciri-ciri kala si megegeh kini teken ras kala si rapuh jelas kel kari jeli turi. Maka senina ras turang ijab pagi kita enda lit tantangan minter patah semangat lanilit keceriaan, lit tantangan, minter lanai tridah di bata, ibas kegeluhan ta, lit tantangan, minter turlay kita, lit tantangan, minter lanai sita gulamitan geluk bas dunia, lit tantangan, isep disakap lanai teng-teng bas dunia, ngatakan maka kini tekenta rapuh.
ngatakan maka kitenda Kristen baliras Kristen menghadiri kerja erdemu bayu. Kegeluhan tenda baliras berang-berang. Ugakin berang-berang. Berang-berang erngau-ngaungnya. Ugakin berang-berang. Erdengung-dengung saja jesoran. Tapi lar tengguli. Lalit tengguli na sitik pe. Maka nandukari berang-berang denu. Ngong saja. Ulu je, pulung ya krina. Si incet ya je krina. Tapi lar tengguli. Maka bagaimana megati kekristenan tak? Lar tengguli. Engkai makalar tengguli, perbanlah jelas isikin Tuhan ibas geluh te. Selanjutnya, engkau mengasup kita jawab penungkunan Yesus alu jelas ras tangkas. Engkau mengasup kita jawab penungkunan Yesus alu jelas ras tangkas. Bicara Yesus isungkunna kita genduari. Kainge ate kubahan manbaan. Wakap bicara lit penungkunan langat tentu ikutkan kebutuhan tak kita mindo. Adilit penungkunan Tuhan manbanta kainge ate kubahan manbandu nina Yesus manbantu. Lengat tentu ngasup kita mindo erpalaskan kebutuhan. Buen dengan kita enda banci mindo erpalaskan keinginan mandibata keinginan daging. Ada dua kalak pentang dai memang kebutuhan na ipindo. Aikin kebutuhan na iya pentang. Iya pentang. Maka nina bahan kami pengidah duana. Bahan kami pengidah duana. Maka kita enda rusur latanang geluk bas dunia enda. Maka kita enda rusur stres. Maka dinggo kita mulai stres, adilah ngasup kita kelola kegelun tendar palaskan kini tekenta, kugapepe dabuh na ku stroke. Adinggo stroke dan ni mewari na ngengenta kita ku siap. Adinggo siap, ngodung. Di ku surga ka kita. Maka stres ndai pedandu perban dunia ndang ngasiukuri. Laka mengandalkan Tuhan. Maka kita stroke pe bagai ka. Maka mati pe bagai. Adi bagi berarti lau kap arkini teken kal situhuna. Adi kala sila arkini teken. Ijange kap dengan na. Tapi laka mengatakan cekala si stroke lar kini teken. Artina. Adi perbahan pengelako doni endang kita artinar kiteken siayaki usur karena kaisir masap-masap enda maka kita stres setruk rasiap sisa. Maka adi bagi pendeta si struk enda loka arkinite kan labo bagi. Artina pikiran tenda megati sila na irguna megati si plihan. Maka melalakang pandita dan stres, stroke, siap. Lakabo sitik pertua dia akan stres, stroke, siap. Entram kang perpulungan bagai.
Tapi ngatakan ca, maka ela kabo katakan ya larkin itu kan. Ate kami ngatakan cara kata di bata ini. Apakah kita endang go ngasup jabab penungkunan Tuhan Yesus erpalaskan kebutuhan? Atau erpalaskan keinginan? Adi keinginan lah terbatas. Adinggo sada dua te. Adinggo dua telua te. Larbatas. Maka selanjutnya si kecap ngendia maka kita enda ngalokan silit ibas geluh ta enda merkiteken perkuah ate diba. Ndai jelas ibas kata dibata ayat 24 ikatakan mekuang ate Yesus ngenen ia duana. Maka kesembuhan dua kalak pentang arkiteken perkuat Tuhan. Maka si kecap maka kegeluhan taras krina silit di bas geluh tenda arkiteken perkuat Tuhan. Adi si kecap maka geluh tenda raskrina silit di bas tenda arkiteken Tuhan. Maka si tuhuna sikap ka ngikutkan Tuhan ibas perdalanan geluk. Sidah maka dua kalak pentang dai bagai ia malam erpengidah ikut kena Tuhan. Maka kalak sing gejapkan perkuate Tuhan igejap kena krina mereh nabas Tuhan laban silang ikut kena Tuhan. Maka kalak sing ikutkan Tuhan ngo pasti malam mati. Kalak sing ikutkan Tuhan ngo pasti ngasup jadi perberita si meriah. Jadi perberita si meriah, nggak pasti si beritakan kita, karena Yesus Kristus. Ugatin ikatakan ngikutkan Yesus. Ikatakan ngikutkan Yesus bagi dua kalak pentang. Tapi sinan genduari, mon maun terbalik, mon maun kita ngikutkan Yesus, mon maun Yesus kang ngikutkan kita. Adik kita ngikutkan Yesus, maka Yesus si bahan jadi penggurun. Tapi di Yesus si bahan ngikutkan kita, maka ateta Yesus ngikutkan kita. Maka dendu megati siakap kita ngikutkan Yesus, tapi situhuna Yesus si bahan ngikutkan kita. Contohnya, lakan siakap pas ekonomi ta, lakan siakap pas kesehatan ta, lakan siakap pas kegeluhan anak-anak, lakan siakap pas kegeluhan keluarga, ijelan air mulia Tuhan. Berarti labo kita ngikutkan Tuhan, Tuhan si suruh ngikutkan kita. Maka reninta di bata piang kanan, angkana memang. Tapi lapas pengangkanta. Maka bas kesempatan nenda, marilah. Jelma sinteremdai, gambaran kalak si rapuh ini tekan. Jelma sinterem singikutkan Tuhan ijeriho kubet pagi, gambaran si rapuh ini tekan. Engkai. Sebablah ia ngasup ngalokan kekurangan kalak si deba. Maka gambaran si rapuh ini teken, lah ngasup yang ngalokan kekurangan kalak si deba. Dahinan darami kelemahan kalak si deba. Dahinna encakapkan kalak si deba. Gambaran kalak si rapuh. Maka rekman banat tantangan, lah nebutuh na gulamitan. Lanai terpuji Tuhan. Tapi ditenang-tenang ia, beluh ia. Mencakapkan kalak si deban, kekurangan kalak si deban, daramin. Bagi jelma sinteram. Tapi disipaguh kini terkena, lipe tantangan semangat na tetap. Lah tercurna gelap.
Maka mari, apakah kita jelma sinterem atau bagi kalak si dua si pentang dah? Ngopi tugutkan kalak, tetap dengan semangat. Enda, mulai dengan senggol kalak, misi cais nah ini. Si senggol dengan kalak ke, senggol kalak dengan kita. Minta nge si tipak pudina. Jadi kainina keleng baru, aku reraseh kubani. Bagai erdepar kam kubani na alu babana mis ngikut tane reraseh. Adi bagai labo gambaran kalak sirkin itu. Maka seni naras turang, ibas kesempatan nenda, marilah. Adi temata ngatakan ca ibas warienda, terlebuh man Tuhan. Ngome jelas kuja kita terlebuh selama ini. Adilah nga jelas bas warienda ikatakan kami, kaipek dengan kugapa peka dan gelukta, tetaplah kita krina enda, terlebuh man Tuhan. Jelas alamatnya kita terlebuh, dengan jelas kel jawaban ibas penungkunan itu. Jelas. Alamatnya kita terlebuh pe jelas, jawaban tenang dangi penungkunan Tuhan pe arti. Adi bagi laban silang, pasu-pasu Tuhan tetap ngasek manbang. Maka di minggu enda mengiklari minggu eksodi begikan min Jahwe. Ugande Mazmur, ibas Mazmur 27 ayat 7 seh ayat 14. Ijai katakan kuga Daud, igejap kenaka, maka dibata megikan pertoton, megikan pemendon. Igejapkan Daud, maka tupungnya erlebuh man Tuhan. Tuhan megikan pertoton ras pemindon. Tentu bagaimana kita berpaksen. Adik kita erlebuh man Tuhan, berarti si tandai nga isi dirinten. Dengan si tandai isi dibat. Berarti kegeluhan ta enda laban silang lit ije kini trokenu bali ras Daud bagai pedua kalak pen isadarina ngadirina isi maka disisadari ngadirin tenda isi itenda labu kalak muhuli itenda labu kalak mahaga itenda labu kalak si beluk. Disadari maka dibata maha kuasa, maka baskluk kenda. Sitik kal kita ngenahan, nang dangi kalak si deban, buen kita ngenen diri. Adir lajar kita guje, akhirnya pagi sempurna kita. Maka dimulai, mulai kita lajar ngenen diri. Mulai kita lajar. Maka ukuranna kita belajar pustaka Sibadia. Ukuranna kita belajar pustaka Sibadia. Surah-surah di bawah. Olah kedagingan. Adik kedagingan ta pasti benek ke pustaka. Tapi di pustaka Sibadia akhirnya kedagingannya benek. Maka setiap kita lebuh di bata, ingat. Maka di tenda manusia, di bata menciptakan manusia. Jadi seni naras kurang ibas kekelengan Tuhan. Marilah. Itenda sebagai anak-anak di bata. Jadilah kita bagi dua kalak si pentang. Tetap si tandai isi Yesus. Dengan tetap kita lebuk man Yesus. Melala petantangan. Tetaplah kita ngelebuh Tuhan Yesus. Ibas kini genggengen tak enda. Ijema kita datkan pasu-pasu. Tuhan masuk-masuk kita kerina.
Mari ras kita kerina bertoto. Bujur seken kami man bantu Tuhan, ngobreken duka tandu man kami, kami maka kami si mereken kengasupan man kami gunandalan kencan. Ban maka kesandu si badia, si ngajari, rasi mereken gegeh, rasi pepankan kata gela idalankan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ngadap man bantu. Amin. Mari dage, ras kita kerina, ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina paksa ras ingan, ninta dage ras, aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, si nepalangit ras doni, aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesak si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke ibas si matenari, nangkik ku surga, perkundulna arah kemuhon di bata, Bapa sila arsibar kuasana, jenari rekmia pagi, ngeranakan singgeluk rasinggo mati, aku tekman kesak si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegelupan si rasa lalap. Amin. Marilah ersikap kita kerina, gelaksi endesken persembahan pengatakan bujurta kudibata. Kata dibata, si jadi palas ibas kita, neken persembahan pengatakan bujurta, ibuat ibas kitab Roma 10:2 ayat 1a, Nina, oh senina seninangku, nginget perkuang ate di bata simbelin, si isah kena membanta kupindo manbandu, endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluk, rikutken singena Athena. Tupung kita neken persembahan taku di bata, rende kita kitab dendenta 420. Kengasupan kami akan persembahan, endaskan kami madu Tuhan, aludem keriaan. Ajari kami ngergakan talenta ras kini litan, arah ukuras perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Bue tubuh kami alokan, pasu-pasundu, oh Tuhan, kelemdui gejapkan kami, kamkap sinagu kami. Ajari kami ngergakan talenta ras kini lita, arah ukuras perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Mari
bengket kita kubas pertoton persembahan sekaligus pertoton syafaat. Ertoto kita kerina. Malam dengan meriakel yakap kami Tuhan, sebab Engkau ipetangkat sendu kata anduman kami, gelah kami tetap megenggeng, guna erlebuh, dengan mindo penampat ibas Tuhan nari, ibas erbagai-bagai tantangan sini hadapi kami. La isalahkan kami jelma si interem, la isalahkan kami karena kalak si deban, la isalahkan kami keadaan guna banci kami ndau sirang ibas kam, tapi tetap kami megenggeng, dengan tetap kami semangat guna ngikutkan kam. Amin nape melala tantangan sini hadapi kami. Baliras dua kalak si pentang matana, labo item behina jelma sinterem ibas ia menghalangi dua kalak pentang, labo isalah kena kalak si deban, labo i sesalina dirina, tapi tetap ia semangat gunar lebuh rasmindo penampat ibas Tuhan nari. Tentu bagaimana kami anak-anak ndu, labo isalahkan kami keadaan kami, labo isalahkan kami situasi, labo isalahkan kami jelma sinterem, tapi tetap kami semangat erlebuh manbandu mindo penampat manbandu. Erpalaskan si Bapak Toto kami, menotokan kerna keluarga pertua rasdiakan i tengah-tengah GBKP Renggun Tambun. I pegegehindu kerina kini tekena dengan tetap biar nalam pengarapan mantukan radukan ras keluargana kerina bagepe berekendu kini ersadan man kerina serayandu i tengah-tengah GBKP Renggun Tambun. Bagepe kam si tetap mereken kesehatan, kam tetap mereken pasu-pasu arah pendahin usahana alo kena rezeki. Dengan ajari Tuhanlah kerina kemahendung gejapkan karena perkuang ate Tuhan, sek maka erpalaskan perkuah ate eme ia ngikutkan kam. O Bapa, bagai penangdangi kerina calon pertua, calon diaken, ibas perpulungan Cirebon, kam tetap mempegegehi kini terkena, kam tetap si masu-masu keluargana, kam tetap si masu-masu kerina pendahin usahana, kam mereka semangat menbana, sek maka armulia kam. Bagai pertoto kami nangdangi kerina perpulungandu, i GBKP Tambun baik si tading ibas Tambunenda, bagepe si tading i Cirebon, kam tetap pegegehi kini teken perpulungandu, dengan perpulungandu tetap ernalaman Tuhan, alu bekas pemasu-masun Tuhan nangdangi kerina pendahin usahana, alu kena rezeki, makar palaskan kini tekenalah man Tuhan, erpalaskan penggejapenna karena kelengatendu manbana kerina, erpalaskan selah ia ngikutkan kam. Bagepe kerina pengurus lembaga kategorial, baik Mamre, Moria, Zaitun, Permata, KKR, Odibatar Toto kami, gelak kerina ipasu-pasundu, kam pegegehi kini tekena pengarapenna, bagepe Tuhan kam si masuk-masuk kerina pendahin usahana. Bagepe pertoto kami nangdangi pengurus perpulungan jabu-jabu,
Baik si Tambun, bagepe si Cirebon, kam tetap begegehi kini tekena ras keluargana kerina, masu-masu pendain usahana dengan berekendu rezeki manbana. Bagepe Bapa, artoto kami manbandu, nangdangi kerina, pengurus di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, mulai ibas mudraman GBKP, kerina klasis-klasis, kerina runggun-runggun, cilit di tengah-tengah GBKP, bagepe kerina serayandu pandita se-GBKP, pertua diakan se-GBKP, kami Tuhan, maka kami ngasim pegegeki kini terkena kerina, kami ngasim masu-masu yaras kerina isi jabuna. Bagepe Bapak Toto kami manbandu, karena piga-piga kekelengan Tuhan, kerina perpulungendu, senina turang kami, anak kekelengan kami, orang tua kekelengan kami, si kurang sehat. Bagepe sibas paksa pemulihkan kesehatan. Artoto kami Tuhan, gelah kam pegegehi kini terkena kerina, kam si tetap mereka semangat manbana, kam tetap si masu-masu kegeluhena, ema kekelengendu kekelengan kami. Keluarga pertua emeritus Bapak Wawan Rasnora, bagepe kekelengendu pertua Bapak Androt Tarigan, bagepe kekelengendu Nande Teja, bagepe kekelengendu Bapak Tian, kekelengendu Nande Rodik, kekelengendu Bapak Ronald, kekelengendu Bapak Gary, kekelengendu Bapak Alex, kekelengendu Nande Janet, kekelengendu Bapak Andi, kekelengendu Bapak Hosana, kekelengendu Bapak Pagoh, kekelengendu Biring Hansel, kekelengendu Tigan Benny, kekelengendu Nande Dandi, anak kekelengan kami Depa, anak kekelengan kami Depi, anak kekelengan kami Oki, Odibata krina anak ndosi isingetkan kami gelarna, Tuhan ngarep ke kami, gelah kam masu-masu ya krina. Bagepe simria ukurna Tuhan, ema keluarga Roni Ginti, ngoka tubuh sada anak ku tengah-tengah jabuna, kam masu-masu kriahanna. Bagepe toto kami, nandangi krina senina turang kami, orang tua kekelengan kami, sila naik kuh jabuna. Apakah nande lanelit di tengah-tengah jabu? Ras bagepe bapa di tengah-tengah jabu lanai kali. Enda krina Tuhan pegegehindu kini tekena. Pasu-pasu ya krina. Gelah malam kel Athena. Bagepe kini teken si pakuh pengarapan si tetap. Arpalaskan kini tekena alau kena kemalamanati ras keren ukur. Pasu-pasu krina nak duena. Bagai pertoto kami nang dangin senina turang kami silang dengan datken tua. Amin na penggo 3 tahun ia ipasu-pasunu ibas perjabunna. Tapi tek kami Bapa, maka ibas paksana pagi kam arbelas manbana, kam nentukan keputusan manbana krina. Maka mindo kami gelah tetap ijage kawalindu kegeluhenna. Pasu-pasundu iya, bagepe tetap, ipa tetap ndu kini terkena mantu. Bagepe Bapak Toto kami, nandangi bangsa ras negara kami, pemimpin kami Tuhan, krina Tuhan pasu-pasundu. Gelah krina pemimpin kami, ibas negara kami enda, lalit sadape surah-surana si jahat. Terlebih ibas menghadapi virus corona enda. Mindo kami Tuhan, berekendu kepentaran man pemimpin kami, para medis, bagepe kami Tuhan, ibas paksana, tetap ngeberikendu semangat man kami krina. Bagepe bujur katakan kami man bandu, persembahan singgundeskan kami pe, bekas pemasu-masundu, persembahan endar guna,
nandangi pelayanan di tengah-tengah gereja. Bujur Bapa, ibas kerina pemindon kami, labo praten kami jadi, tapi praten dulah jadi. Sebab rek kami kukam ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari sidungi dage kebak tinta, genduari siseken dage perpadanenta mandibata, kenca kita nggo megiken ras ngaloken katana. Di bata labo pernah nadingken kam sisada idoninda. Ngit ngekam encikep padan di bata, dengan make kenca jadi gegekndu ibas kegeluhendu. Aku erpadan, o Tuhan, kupake megegeh sini padan kendu, ku endesken geluhku, itegu kesah si badia. Kelang ngasuk aku erberita, karena kuasa ras kemuliandu, ibas kerina dampar geluhku. Amin. Mari si puji di bata, si peteguki perpadanenta, rende kita kitab mendendenta 342. Mari daging ras-ras kita krinar toto, bagi Tuhan Yesus ngajari ajar-ajar artoto, bagaimana kita artoto alu melaskan pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipebadia min, rekmin kini rajandu, sekelak min pratendu ibas dunienda bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas warisi senda enda. Alemi min salah kami, bagi ni alemi kami salah kala ibak kami. Olah min kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekan-dekahna. Amin. Perpulungan sini iklengi Tuhan. Bengketlah kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Tetapkanlah ukurndu. Dalankan pedah di bata singgo begindu baswarienda.
genduari gelah ngasup kam dalan kenca, alau kenlang pasu-pasu, idur di bata bapa antanari. I pasu-pasu jana i kawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, janang melias atena ngenehen kam, i tatap di bata ku kam, janang malam atendu ibahanna. Amin. Jajuah man bata krina, selamat wari minggu. Mari ras kita artoto. Ngatakan bujur kami man bandu dingin malam kel ate kami, oh Tuhan. Sebab igejapkan kami peneman indu kami, ibas kami ngikuti kebaktin wari minggu ida. Kemahan Tuhan singgo ipake kam guna ngelai perpulungan radukan Tuhan. Kam aras semulih dengan pasu-pasu iaglah malam kelatena oh Tuhan. Enam toto kami, endaskan kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Majujuak man banda krina perpulungan siniklengi Tuhan. AGP man banda krina perpulungan si tading ibas Tambun. BGP kam senina turang kami si tading i daerah Cirebon. Kami kemahan Tuhan sing lain Tuhan di tengah-tengah perpulungan na basurinda. Ngatakan maka majujuak man banda krina sehat kita krina. Bagaimana kami maka magagak kini tekan ta krina, bagaimana kita rapotonta maka krina jabu-jabunta sehat krina, usahaan kami krina sehat jajuah kita krina. Selamat hari Minggu, Tuhan masuk-masuk kita krina, salam sehat man banta. Bujur.